अहमदाबाद होइथिबा विमान दुर्घटनार यही फोटोटी को जेतेबेले मु प्रथम थर पर देखिली नॉर्मल ही लागितिला किंतु भल से देखिबा परे मु पूरा आश्चर्य हो गली कहीं ठीक 2 मास आगु एप्रिल 15 रे देखा जाए जे जगन्नाथ मंदिर एक पताका को चिलो धरिकी उड़ी बुलुछि जहाँकि 900 वर्ष प्रथम थर पर होइतिला आउ ठीक तार सप्ताहे परे माने एप्रिल 22 रे पहलगाम रे पाकिस्तान रो किछि टेररिस्ट माने अटैक करती आउ एबे जून 12 रे भारतर सबुठारु बड़ विमान दुर्घटना हुए जो 250 लोक मरी जाती। आपण मानकु कौन लगुच एक दैवी दुर्विपाक ना कौन यांत्रिक त्रुटि ना कहार एक बड़ षड्यंत्र एथिरे लुचि रही। आउ सबुठु आश्चर्यकर कथा होची एई फ्लाइट रे थिबा गुजरात रो पूर्वतन मुख्यमंत्री सबु गाड़ीर नंबर 1206 थिबा बेले ठीक से 12/6 तारिख रे 12 नंबर सीट रे से केमिति बसिले। एते बड़ विमान दुर्घटना रे जणे ही लोक बंचिबा से पुणी निजे चली चली आम्बुलांस पाखक जीवा कौन एक संजोग ही थिला। भिडियोटी को पूरा शेष जाए देखंतु आपण मानंको सबु प्रश्नर उत्तर पाइजिबे। चलंतु आरंभरू आरंभ करिबा। एयर इंडिया रो बोइंग 787 दिल्ली रु अहमदाबाद पई सकाळ 10:07 रे बाहरे आउ 11:15 रे पहुंची जाए। ठीक तार 2.5 घंटा परे माने 1:38 रे से समान फ्लाइट को अहमदाबाद रु लंडन जाए जीवार थाए तो सही सेतिकी समय भितरे फ्लाइट को भल भाव में चेक करा जाए जे सेतिरे कौन यांत्रिक त्रुटि अच्छी कि तार इंजिन ठीक भाव में काम करुच्ची कि नहीं फ्लाइट रे फुएल सफिसीयंट अच्छी कि नहीं सबु किछि चेक करा जाए। किंतु तथापि एमिति कौन हो जाए जे फ्लाइट टी टेक अप करिवार मात्र किछि मिनिट भितर ही क्रैश हो जाए। बोइंग 787 रे टोटाल 242 जन मेंबर थिले सेमानक भितरु 230 जन थिले पैसेंजर आउ 12 जन थिले स्टाफ मेंबर। तांको भितरु किए नुआ बाहाई निज स्वामी को देखा करिया जाउथिले तो किए खुशी रे निज घर को फेरुथिले। एई डाक्तर स्वामी स्त्री बोधे जानी भी नथिबे जे निज परिवार सह नौथबा ई सेल्फी तांको जीवन रो शेष फोटो होई जीवो। फ्लाइट रे एमिति मध्य बहुत लोक थिले जो माने प्लेन रे प्रथम थर पई बसुथिले। जहाँ भी हो फ्लाइट टी टेक अप करिवार किछि समय भितर ही पायलट जानी पारंती जे प्लेन रे किछि तो प्रॉब्लम अछि कहीं ना से प्लेन को जेतिकी हाइट रे उड़ाइबा को चाहुतांती प्लेन टी सेतिकी हाइट रे उड़ी ही पारु न थाए से सांगे सांग कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करंती आउ मेडे बोली चित्कार करंती। मेडे जड़े पायलट सेते बेले ही कही थाए जेतेबेले प्लेन को बंचाइया पई ता हाथ रे आउ किछि न थाए। यह एक फ्रांस रो वाक्य जार अर्थ मते साहाय्य कर। प्रथम थर पई यह 1920 रे व्यवहार हेतिला। कंट्रोल रूम रे मेडे सुनी समस्ते छानिया आई जानती अरे कौन हैला केमिति हैला कुह किछि तो कुह समस्ते पचारि चलती किंतु किछि भी रिप्लाई आसेनी कहीं ना सेते बेले को फ्लाइट सह कम्युनिकेशन कटि सारी थाए। प्लेन टी 625 फुट हाइट पहुंचला परे आउ ऊपर को जाई पारेनी धीरे 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 तल को आसी सीधा जाई बीजे मेडिकल कॉलेज रो हॉस्टेल उपरे पड़े। सेते बेले जेहेतु लंच टाइम होइतिला मेडिकल कॉलेज रो स्टूडेंट माने समस्ते खाइबारे व्यस्त थिले। हठात एक भयंकर शब्द चारिआडे निया आउ धुआं बिल्डिंग पूरा दहली जाए कौन किस है कहीं बुझी पारंतिनी। आखपाखर लोक दौड़ा को आरंभ करती। प्लेन भितर जेतिकी जन यात्री थिले समस्ते निआरे पड़ी मरी जाती कहीं प्लेन टी अहमदाबाद रु लंडन जीवार थिला जेहेतु एते दूर जाउतिला सेतिपई सफिशिएंट अमाउंट रो फुएल मध्य थिला पाखापाखि 1 लाख किलोग्राम रो फुएल जहाँकि निया को जलिबारे आहुरी साहाय्य करे। प्लेन टी जेहेतु सीधा आसी हॉस्टेल उपरे पड़े 5 जन डॉक्टर सेठी मरी जाती ता सांगरे 50 रु 60 जन गुरुतर भाव में आहत होइतिबार मध्य कुहा जाउछि। खूब शीघ्र आखपाखर लोक रेस्क्यू टीम दमकल बाहिनी आसी उद्धार कार्य लगी पड़ती आउ सही समय रे देखंती जड़े लोक निया भितरु चाली चाली आसुची आउ कहूची मु एई फ्लाइट रो यात्री आउ मते मो भाई पाखको नहीं जाओ। कहीं विश्वास ही करि पारंतिनी जे एते भयावह दुर्घटना रे जड़े केमिति बंची पारे। जहाँ भी हो ताकू नहीं पाख हॉस्पिटल रे एडमिट करा जाए आउ पुणी थरे हस आसीबा परे जेतेबेले ताकू दुर्घटना विषय रे पचरा जाए से कहे तार किछि भी मने नहीं। से उठे देखे जे चारिआडे खाली शव ही शव से दौड़े आउ पुणी थरे जेतेबेले तार हस आसे से निजको हॉस्पिटल रे पाए। पूरा रियल लाइफ फाइनल डेस्टिनेशन ना। जहाँ भी हो
ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଥିଲେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ରିଟେନର ନାଗରିକ ବିକାଶ କୁମାର ରମେଶ। ସେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଥିଲେ। ସିଟ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା 11A ଆଉ ପାଖରେ ଥିଲା ଏମାର୍ଜେନ୍ସି ଡୋର। କୁହାଯାଉଅଛି କି ପ୍ଲେନ୍ଟି ଯେତେବେଳେ କ୍ରାସ୍ କଲା ସେ ସେଇ ଏମାର୍ଜେନ୍ସି ଡୋରକୁ କେମିତି ବି ହଉ ଖୋଲି ପକାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଡିଆଁ ମାରିଛନ୍ତି। ବାକି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଲକ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସାହସ, ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଦୃଢ଼ ମାନସିକତାକୁ। କାହିଁକିନା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଏତେ ନିଆଁ ଆଉ ଧୂଆଁ ଭିତରୁ ବଞ୍ଚିବା ତ ଅସମ୍ଭବ। ସିଟ୍ ନମ୍ବର 11A ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି 11 ନମ୍ବରରେ କିଛି ଲକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲା? କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଯଦି ହୁଅନ୍ତା, ଗୁଜରାଟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାନୀ, ଯିଏକି ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସବୁ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ହେଉଛି 1206। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲଣ୍ଡନ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାରିଖ ବାଛିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି 1206 ଆଉ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି 12D। ଭାଗ୍ୟକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମାନୁଥିବା ମଣିଷର ଆଜି ଶବ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା? କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏହାର ବିପରୀତ ହୁଏ ଭୂମି ଚୌହାନଙ୍କ ସହ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ 10 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯେତେ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ 10 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ବୋଧେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି କ୍ରାସ୍ ହେଲା ତ କେମିତି ହେଲା? ତ ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ଦୁଇଟି ଥିଓରି ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। କିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଆମେରିକାର କିଛି ଲୋକ ସିଧା ଆମ ପାଇଲଟଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କ'ଣ ସତ? କାହିଁକିନା ଯିଏ ଆମର ମେନ୍ ପାଇଲଟ ଥିଲେ ସୁମିତ ସବରୱାଲ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ 8000 ଘଣ୍ଟାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍କୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଲଣ୍ଡନ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତ ସେମିତି ସୁମିତଙ୍କ ପାଖରେ 8000 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ାଇବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ଆଉ କୋ ପାଇଲଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କୁନ୍ଦର, ଯିଏକି ଆମ ବଲିଉଡ଼ ଆକ୍ଟର ବିକ୍ରାନ୍ତ ମେସିଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ 1100 ଘଣ୍ଟାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ତ ଦୁଇ ପାଇଲଟଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଖରା ବର୍ଷା ସବୁଥିରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼ାଇବାର ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ପାଇଲଟ ବାଲା ଆଙ୍ଗେଲ ମୋତେ ତ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଓରି ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାହେଉଛି କି ମେ ବି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫେଲିଓର ହୋଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବୋଇଂ 787 ଭଳି ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଥିବା ପ୍ଲେନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଦୁଇଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି ଏମାର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିହେବ। ଆଉ ଦୁଇଟି ଯାକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏକା ସମୟରେ ଫେଲ୍ ହେବା ତାର ଚାନ୍ସ ବୋଧେ 0.000001%। ତ ସେଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଏକ ୱାଇଲ୍ଡ କନସ୍ପିରେସି ଥିଓରି ଆସୁଛି, ଯାହା ହିସାବରେ କୁହାଯାଉଛି କି କୌଣସି ଏକ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହାତ ଥାଇପାରେ। ପ୍ଲେନ୍କୁ ଚେକ୍ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ହାତ କରି ପ୍ଲେନ୍ର ଫୁଏଲ୍ ପାଇପ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ଲେନ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଆଉ ଫୁଏଲ୍ ସପ୍ଲାଇ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଯେତିକି ଫୁଏଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା ସେତିକି ଦୂରତା ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ କ୍ରାସ୍ କରିଗଲା। ଆଉ କିଛି ଜଣ ତ ସିଧା ବୋଇଂ କମ୍ପାନୀକୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଦେଶରେ ବୋଇଂ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଥର ଦୋଷ ଲାଗିସାରିଛି। ଯାହା ବି ହେଉ ପ୍ଲେନ୍ର ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସକୁ ରିକଭର କରି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ ଡାଟା ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଦେଖାଯାଉ 2025ରେ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।